everyone, meet you again, Harry S. Mamuaya, on my channel, Harryism World. Well, now I'd like to talk about grammar, and this is the conditional sentence. In Indonesia, we can say pengandaian. Well, ladies and gentlemen, all Harryism friends, everywhere you are, this is the complete lesson of the conditional sentence in the fun, smart grammar. Okay, so check it out. Hello everyone, wherever you are. This is the complete lesson of conditional sentence. Well, handsome friends, check it out. Talking about the conditional sentence, as you know that this is in Indonesian, we can say pengandaian. So, what is the difference between pengandaian in English and pengandaian in Indonesian? This is the complete lesson. Okay, now I'd like to tell you in Indonesian. Seperti yang kita tahu bahwa conditional sentence atau pengandaian itu menggunakan if. Nah, jadi yang perlu dicatat. Kemudian ada 3 tipe, yaitu future conditional, present conditional, past conditional. Nah, future conditional itu karena kejadiannya itu masih belum terjadi atau kejadiannya yang akan datang. Kemudian kalau present conditional itu kita mengadakannya saat sekarang. Kemudian past conditional itu kejadiannya atau pengandaiannya itu saat lampau. Nah, untuk future conditional bisa disebut dengan real conditional. Karena kemungkinan terjadi itu masih bisa. Tapi kalau yang present conditional sama past conditional itu unreal conditional. Karena sudah tidak mungkin lagi terjadi. Jadi kita hanya mengandaikan seandainya bla bla bla. Nah, seperti itu. Okay, now talking about this is, as you know, CF. C means conditional and then F means fact or the fact atau faktanya. Nah, kalau kita mengandaikan sesuatu, itu kan ada pengandaiannya apa, terus faktanya gimana. Nah, untuk pengandaian itu kalau kondisional atau pengandaiannya itu positif, berarti faktanya negatif. Kalau kondisional itu negatif, berarti faktanya positif. Ngerti ya? Itu jadi dibalik. Nah, terus sekarang kita langsung lihat yang di future conditional. Nah, talking about the future conditional, C-nya atau conditionalnya itu if verb 1, will verb 1. Nah, itu cirinya, ya. Jadi yang perlu diingat, nanti kalau misalnya kita mau speaking atau kita mau tes atau mau writing, yang perlu diingat itu penggunaan if, kemudian verb 1, will verb 1, seperti itu. Nah, sekarang langsung ke contohnya. If you study, nah ini verb 1, study hard, you will get good score. Nah, di sini will verb 1, jadi will get. Ngerti kan? Nah, berikutnya faktanya berarti dia masih mungkin terjadi karena masih akan datang atau masih belum terjadi. Jadi you maybe atau possible get good score. Jadi masih kemungkinan atau maybe atau possible mendapat nilai bagus ya jika dia belajar begitu. Paham kan? Well, and then present conditional. Conditionalnya atau C-nya itu if verb 2 would verb 1. Nah, contohnya if you studied hard, you would get good score. Nah, kalau yang tadi study di sininya will get. Kalau sini studied di sininya would get. Paham kan? Oke. Nah, faktanya berarti negatif. Nah, jadi di sini you don't study hard. Jadi kalau di sini if you studied hard, jadi jika kamu belajar keras, berarti kenyataannya kamu nggak belajar keras. Seperti itu, ya, dibalik. Nah, terus poin yang perlu diingat di sini tuh verb 1. Nah, di sini verb 1. Karena apa? Karena di sininya itu untuk pengandaiannya itu verb 2. Jadi ini turun ke verb 1. Jadi don't study, negatif. Ini positif, negatif. Atau you don't get good score. Jadi kalau kita mengandaikan jika kamu belajar keras, kamu akan mendapat nilai bagus. Nah, jadi kenyataannya kamu tidak belajar keras dan kamu tidak mendapat nilai bagus. Tapi permasalahannya in Indonesian, we just say tidak belajar keras atau belajar keras mendapat nilai bagus atau tidak mendapat nilai bagus. Tapi kalau dalam bahasa Inggris perbedaannya itu verb 2, sini yang verb 1. Di sini study, di sini don't study. Nah, di sini would get score, di sini don't get good score. Nah, seperti itu. Jadi karena di bahasa Inggris itu memiliki 3 tipe verb, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Oke, paham kan? Nah, lalu yang terakhir itu past conditional. Nah, past conditional itu C-nya atau conditionalnya if
had verb 3, would have verb 3. Nah, kalau yang tadi verb 1, will verb 1, verb 2, would verb 1, had verb 3, would have verb 3. Nah, jadi ini harus dihafalkan, jadi harus paham. Lalu berikutnya, ke contohnya, if you had studied hard, you would have gotten good score. Nah, let's compare. Jadi coba dibandingkan dengan yang tipe 1. If you study hard. Di sini, if you studied hard. Di sini, if you had studied hard. Nah, beda kan? Nah, terus di sini you would get good score. Di sini, you would get good score. Yang di sini, you would have gotten good score. Paham kan? Nah, terus faktanya turun sama kayak ini, yaitu menjadi ini verb 3, had verb 3 di sini menjadi verb 2. Terus kalau di sini positif, sini negatif. Jadi sininya tadi had studied, di sininya didn't study. Nah, jadi seperti itu. Terus berikutnya, atau jadi kamu tidak belajar keras, atau kamu tidak mendapat nilai bagus, tapi ngomongnya you didn't get good score. Nah, sampai di sini paham kan? Talking about conditional sentence, simple banget ya. Nah, terus ketika kita ujian, biasanya kalau tes gitu ada titik-titik. Jadi kalau yang dicari itu conditionalnya, titik-titik yang di sini. Kita lihat sininya. Kalau di sini tuh will get, berarti tipe 1. Di sini cari verb 1, cari jawabannya yang verb 1. Kalau titiknya di belakang, lihat depannya. Study berarti verb 1. Pasti ini tipe 1. Berarti di sininya will verb 1. Begitu juga dengan yang tipe 2 dan tipe 3. Paham kan? Nah, terus ketika ngomong di sini itu nggak selalu will sebenarnya. Jadi di sini bisa models. Nah, modelsnya disesuaikan. Kalau di sini berarti model bentuk 1, di sini berarti model bentuk 2, di sini model bentuk 2. Kan misalnya must. Jadi jika kamu belajar keras, kamu harus, nah kamu akan, kamu dapat, nah can, bisa. Ya. Jadi depend on the sentence. Oke, terus selanjutnya ketika kita ngomongin tentang conditional sentence seperti ini, itu juga kadang-kadang ditanyakan itu faktanya. Jadi ininya lengkap. If you studied hard, you would get good score. Yang ditanyakan itu faktanya. So from the sentence means, berarti kita harus nyari di sini. Kalau ini tipe 2, nah kita harus lihat. Kalau tipe 2 cirinya kan verb to, would, verb 1. Nah di sini setelah kita tahu tipe 2, maka di sini kita langsung lihat ininya apa jawaban kalau yang ada ke verb 1. Ya, terus negatif. Kalau sini positif, sini negatif. Sini negatif, sini positif. Begitu juga yang tipe 3. Jadi misalnya di sini itu nyari faktanya ya, ini had studied berarti tipe 3 turunnya ke verb 2. Didn't study, don't study. Nah, seperti itu. Paham kan? Oke. So, talking about the conditional sentence is really simple and it's really easy for you all here. Well, here is some friends. That's all. The lesson of conditional sentence. If you want to ask question, it's okay. Just write down here. And I would like to give the response about this and all the question. Okay? So, that's all my lessons and see you next time in the same channel and also in another lesson or another video. See you and bye-bye.